Hello and welcome back to Airtel Star Wars. Let's call our next group, NAM College Banur. மாசையில்லை கண்கள் உன்னை காணும் வரை உள்ளுக்கும் காதல் கூத்தது முன்னால் பட்டினத்தார் பாடல் மற்றும் பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன் கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னால் என் ஆசை மூங்கில் வெடிக்க வைத்தாய் என் ஆண்மை எனக்கே விளங்க வைத்தாய் நான் பக்கத்துள்ள கிட்ட வந்தால் திட்டி திட்டி திட்டித்தாய் காதலிக்கும் ஆசையில்லை கண்கள் உன்னை காணும் வரை உள்ளுக்கும் காதல் கூட்டது உன்னால் பட்டினத்தார் பாடல் மற்றும் பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன் கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னால் சூரியர் எழுகையிலும் உன்முக ஜாடைகள் தெரிகிறது பூமியில் இரவு வருகையிலே அழகிய கூந்தல் சரிகிறது சரிகிறதே விரிகிறதே அடிவிண்ணும் மண்ணும் உனக்குள்ள விளம்பரமோ நீ வெளிச்சத்தில் செய்து வைத்த ஒளி சிற்பமோ மன்மத மொட்டோ நான் வருடும் காற்றோ மன்மத மொட்டோ நான் வருடும் காற்றோ காதலிக்கும் ஆசையில் கண்கள் உன்னை காணும் வரை உள்ளுக்கும் காதல் கூட்டது உன்னால் பாடல் மட்டும் பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன் கண்ணே நான் உன்னை காணும் முன்னால் கருவினிலும் விண்மீன் ஒளிகள் வீசுதடி கோபம் வழியும் வேளையிலும் இதயம் கண்ணில் நின்றுதடி மின்னுதடி கொன்னுதடி எங்கே நின்று காணும் போதும் பாடம் ஒன்றுதான் உன்னை எந்த பக்கம் பார்க்கும் போதும் பெண்மை நன்றுதான் உயிரிடும் முன்னே காதலி பெண்ணே காதலி பெண்ணே പെൺകുട്ടികളെക്കാളും നന്നായി ക്ലാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളാണ്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരുപോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷികളില്ലേ പ്രാവൊക്കെ
ഒരേപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ടൈമിങ് ആ കിടന്നാ കാലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ காதலிக்கும் ஆசையில் கண்கள் உன்னை காணும் வரை உள்ளுக்குள் காதல் போட்டது ஒன்னால் பட்டினத்தார் பாடல் மற்றும் பாடம் செய்து ஒப்பித்தேன் കണ്ണേ ഞാൻ ഉന്നെ കാണും മുന്നാൽ. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും. അത് എനിക്കിവിടെ പെൺകുട്ടികളെ അത് മാത്രമല്ല കൽപ്പന ചേച്ചി, ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ടീച്ചർ അഗൈൻ എ മെയിൽ, അവരും നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. പെർഫോം ചെയ്ത എല്ലാവരും അസാധ്യമായി. ഏത് ബെറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കോസ്റ്റ്യൂം വൈസും ഡാൻസ് വൈസും ഒക്കെ. പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർ വാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളാണ്. എന്ത് പറയാൻ, വളരെ നന്നായിരുന്നു. കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഓരോ ബോയ്സും നന്നായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺലി തിങ്ക് കോർഡിനേഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ചില സമയത്തൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ നന്നായി കോർഡിനേഷൻ അറിയുന്നില്ല. ദെൻ യുവർ എൻട്രി വാസ് ഏർലി. അത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് എന്റെ ലൈൻ എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അതിൽക്കൂടെ പോവാൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആവരുത്. അത് ടൈംലി യു ഷുഡ് ടൈം ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. മറ്റേത് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി എന്താ അവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So just adjust the timing. Well done and all the best. വേറൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാരും, പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടി എല്ലാരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ആട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും നിങ്ങളുടെ മുഖവും ഈ സെറ്റും എല്ലാം കൂടി വളരെ ഗംഭീരായി. വളരെ ഗംഭീരം. ഓക്കെ. ആദിൽ, ആരാണ് ഈ പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത്? മഹേഷ്. ഓക്കെ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് മഹേഷ്, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Are you ready? Hello and welcome back to Airtel Star Wars. Well guys, there is something special. Let's call Devika. Ding 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 ding